Oras marihita saluhutna. Urian itu hata na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Adorak somarsaur hita marhiti hata ni dewata. Di tonga-tonga ni partangiang ata di obason. Jumulumah hita martangiang. Damini debata na sumurung. Sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati duhut pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata na gabi ujahan di tonga-tonga ni parsaurata di bagasan partikianon. Ima na tersurat di buku Parjamita. Bidu sada ayat 12. Sahak rodi ayat 14. Parjamita bidu sada ayat 12. Sahak rodi ayat 14. Songonon ma tersurat di si dengan ma paihuti hutamu. Ahu parjamitai bakit Raja Najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala dirikoti rohakku donian manulikiti dohot mangarisik mardongan habis taran. Saluhut akan terjadi di hasianganon. Habe ulaon hangalutod doi na tinurpukon ni debata tu jolma manusia. Asa marhangaluton marhite sian akai. Nungahuida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon. Gabe idama saluhut nai nalau salpudo jala pangyahion dialogu sabing doi ido sahatna. Hurian itu hata nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus nunga masuk kita tu sada minggu nai baru ima minggu papituhon dung Trinitatis. Jala topik di tonga-tonga ni mingguta gabe jolma nai baru di bagasan Kristus. Menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ruas ni huria nah hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Buku Parjamita on diguriton sahalak raja imana margoar si Salomo. Anak ni si Daud. Natar berita alani habisuhonna namar haroroan sian debata. Marhite na pinangido ni ima si Salomo na marnibi ibana di Gibeon di sulikiti debata matu ibana. Manangaha silehonon ni debata narikot di bana dinalaho manggonggomi halak Israel. Di sada raja-raja bidutulu ayat sia dia lusima marhite pangiduanna di doksongonon. Di baheni lehon matu naposomon roha napatas laho banguhum bangsomi asa huboto manirang nadinggan sian naroa aitungise manatuk manguhum bangsom namar muliaon. Di lehon pat roha napatas manang habisuhon imana pinangido ni si Salomo. Dakamoraon dan gawe popularitas manang akka namar pardumuan tu hasangapuniati. Alai didok nak kiningan habisuhon ima patas niroha. Jala memang ido napatartarida hatiha manggonggomi ibana. Toktondo lau mabuat akka haputusan di bagasan habisuhon na sian debata. Molota payhut-hut buku Parjamitaon berengot tamadisi na dipatorang domar kite Parjamitaon saluhutna nalaho salpudo jala martitibido dangadong na manoktung. Jala ima na niulahan ni bana muse markite jamita di tonga-tongani pertanyaan di obason. Ahu parjamitai baki Raja Najolo gumonggom Israel di Jerusalem. Jala dirikoti rohakku donian manulikiti dohot mangarisik mardongan habis taran. Diuji
ima Raja Salomo do manulikiti mangatusi marpardumuat tu habis taran dohot akka na terjadi di hasiangan. Alai mulu tabering di bidu sadaon ayat opat saat rodi ayat walu terlumui ma di ayat onomi di paubuk ibana do songon alugurinna. Mulai dok di ayat onomi alugui pi mangupus duduk pak dang sina husur musi dopak utara saya songoni tidak dati mucahucat jala mula hulak tu hamucatan nahian alugui. Luhut hata-hata marhangaluton do tung naso tarhata honcol maido mata ida ngolo marna sobu marnida jala pinggoli da ngolo marna maham mar binigi di batarida honima ima naso manok tong do hape anggo nadi portibion alanido marpardumuat tusima di paingotibana aladang manok tongi imana marpardumuan nadong di portibion jala pola ridok naking hape ulaun hangaluton dui nati nupukon di debatatu jolma manusia asa marhangaluton marhide sianakai. Jadi dang gabe orientasi ni ngulu ni halak nabor si hape marpardumuan tu portibion ala nalau salpudo jala pasikat pasoring do. Ala nido di bagasa terbuko nakama ngakainang remaja na pusubulung molo dipaingot parjamita ima panurat parjamitaon ima Raja Salomo unang bi gabe nanaing iahan ni halak na borsia. Ala memang macarikot parasingan ni halak na borsiai songo kalak nai baru manang gabe jolma nai baru di bagasan Kristus. Unang sarobang dohot portibion nina di Rom 12 ayat 2 alai disungguli mamusia diuduk nai gabe ibaru mahamu dung muba pikiranmu na. Diat saplobat di doki mana ma nung ngahuida saluhut jadi-jadian akan terjadi di hasianganon gabe ida ma saluhut nai nalau salpudo jala pangeahion dialogo sabing doi asa molo dipaingot parjamitau kita markite turpuk jamita di obason ima panurat di buku parjamita di Salomo nanaing dohononna asa unang gabe akan di portibion nanaing iahatta alaya dong masikap naikon pasti mabaik kita marasing tungoluni jolma nadi portibion adong tulu nanaing berengot marhite turpukon naikon ulahonot manang iahatta songo kalak naung tinopa nai baru manang jolma nai baru di bagasan Kristus. Na parjolo agama ngakainang remaja na posubulung asa naing di batama di batibbo manang tabatibbo di tonga-tonga ninguluta. Di batama tabatibbo jala tapangak pasangap. Dada hita naing mangalului hasangapon jala dang rikot laho patibbo diri alai holan dalan patutoru diri do ngulu ni halak na borsia naikon patari dahonon. Di Lukas bidu 2 ayat 14 ido hasangapo madi debata na digijang dami madi tanon dia kajolma halomuani. Ado naneng dohonon na. Unang gabi tayahi akka hasangapon aidang parna punau teh. Alai parna punau ni halak na borsia ima gabi sibua dami. Ido naking hasangapo madi debata na digijang dami madi tanoon dia kajolma halomuani. Jadi gabi sibua dami do halak na borsia. Alayah manatabe ngakama ngakainang di partikian nuayon. Macai si holdo rohani torob jol manuaing mangalului hasangapon. Marhiti pangkat kedudukan suak songonin waing akka jabatan nati. Pola do sape sudah akka tanomahiyang tanomaraik asa dapot nai. Marhiti nama kuduli udulanna asa umangat gabi posisinan yan siya kalak asing. Alai songo kalak na borsia songon ripunan di jamitaon naik takasma unang mangiahi hasangaponi dada laho patibbo nguluni ngulutta di portibion alai ikot debatado nagabe tabatibo dohot tapasangap. Bagion na padua hunak kamang kainang ahamananeng dohononna hataridan ningulu ni halak nagabe jolmanay baru di bagasan Kristus. Asa unang manian mangasahon pikiranna sa diri alay ikom mangasahon hagugon dohot hata ni debata
aina lausal pudo portibion. Molo tapau buktu Yesaya 55 ayat 2 satu ayat sia ditaringoti do disi na adul do tumibbo jala adul duminggad do sakap ni debata dohot dalan. Alanido akama nga kainang songok kalak na porsia kita naing disalut pardalanan ni ngulutta ikon naing hobar tulomo ni rohani debata dada marpardumuan tu hasangapon di hita sendiri. Jala memang ikut tarida do orientasi ni ngulutta ima marpardumuan tu napasangapon debata. Molo di Kolose bidutulu ayat 23 didok sian rohamuna maulahamu nasa sibahyonom muna songon natutuhani dada tujolma. Siar rohamuna maulahamu nasa sibahyonom muna songon natutuhani. Orientasita bohado ulautai pasangapon debata. Alay ahado namasa nuaing akamanga kainang gudang do nuaing di partikyanon di ulahojol marupani akka ulauni asa mangalului sangap asa mangalului ima popularitas jala pola do dipromosihon akka naung di ulahonna marhiti na mga upload di statusna ala yang gohalak na porsiasa sitongna dade songoni ala molo ido orientasita mangalului popularitas manang hasangapota boy do ano martakorhot tuna kurang dinggan jala boy do gabi batubuhon kekecewaan alai molo taulahun ulauni di baga sa parsidutuon jala dada songon natu jolma alai songon natu Tuhan ido molo adong pihak kegagalan manang adong ado patarupani hamaolon dada gai madili kita alai ikut tahapur siaido setiap peristiwa manang sudi akan taule molo adok pepakorhonna manang narok kamaolonna dada madili alai di baga sa pakirimon na mangulu kita alai buharo tahiyak ka mga kainang. Jupang do pengulu si songoni nuaing di partikya sonarion. Adik do nuaing orientasi ni ngulu ni jolma. Holan marpardumu at tungulu pardagingon. Alanido gabi ujut-jutan mamangalului ngulu pardagingon na. Jala taring majut-jut na marpardumuan tungulu partodion na. Alay di Matius biduonom ayat 27 dipaingot do asa say jumulo talului harajaw ni debatado tati korana dungi tabahonon na masudi akaudeng. Say jumulo malului hamu harajaw ni debatado tati korana dungi tabahonon na dusudi akaudeng tuhamuna. Bagian na patuluan ang kamanga kainang asa tarida sikap songo jolma na ibaru na dibagasan Kristus naing manian unakolan portibion taharikoton alay mangaranap jala marpanatap mahida di ari sugot. Ala memang dipaingot dohita ay dada portibion nagabi sa bulon ni todita. Molo di 2 Korin bidu 5 ayat sada dipaingot dohita ingana parlapi-lapian do anggo portibion dinatanggal bagas parlapi-lapian nami alayadong madihami inganan naso pinature ni tangan naso pinuka di tangan namar tudu-tudu doi ulauta ima namar perdumuan orientasina ima ngulu partudiota holan namar perdumuan tu ngulu ima surgo sabulon ni todita. Ruas ni huria na hinahulungan molo dipaingot na kiningan marhiti unang mahulan na di portibiot tahir koton alay mangaranap jala marpanatap tuari sugut na naing berengota asa ido naikot tarida asa marasik kita. Didok di Matius bidu 10 ayat 26 ima paduhan nama dok ayaha matong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggomago do todina aha matar liho jolma bahin tubus ni todina portibion dada ingana parmiana dihita ala yang go inganan nama noktong ima surgo hasonangani ala nido unang mahulan dadi portibio tahari koton alai mangaranap jala marpanatap ma diari sugut. Molo adong pe akaragam ni hamauloni bulusutta di tonga-tonga ni bortibion hadi-hadi bortibio kita alai sada pos niruhata urupan jala parguguyon ni debatado kita laho madalani ari-ari ni nguluta jala ido nang napinaingot na marhite Matius bidu 22 ayat 10 saha rodi ayat 10 sia. Alai secara khusus di ayat 10 sia do janji kepastian na pinasahat ni debata
Imana madog laho mahamu pudai hamu masalut bangso didi hamu mana sida tu bagasan guar ni ama anak dotor di Purbadia alai di ayat 20 ni dok lau sajari hamu mana sida mangaraduti nasahata nau kupati kori tu hamu ai ida ma sai na dong anak kudu hamu ganu pari rasi rasaro ajal ni hasianganon odo naikon gabe ojahat dihita di pardalanan ni ngulu molotumpe bulusot tanak kiningan akaragam ni hamoloni alai tahapur siai do pangurupion dohot padongan nion ni bata tok tong do masa di tonga-tonga ni nguluta lanido asa gabe adulma ngulu ni halak napur siai tarida mai di pambahenan nang biaka gulmit ni nguluna asa gabe pasu-pasu nguluna jalaido nana yang dohonon ni buku parjamita otu hita anggo nadihasianganon di barhodo jala pangeai hion dia lugu sabindo ade na yang nonon na menjaring angin boido taberengi songong gobaran ni kesia-sian ala boido HP di bataridahon hadirion na masa di Portibion banyak hidup dengan kesia-sian unang ma nagabi ngulu na di Portibion tahiahi alai tahiahi ma namar pardungan ngulu partodiota ima surgo hasonangani amen martangi yang mahida mau lihat mari pasahat rohanami tua dopanmu aliamang pardingkan bahasa disalutasi do tolong di roham nama dongani hani tarlu mobi di Tuhan na papunguh kami di tonga-tonga ni pertanyaan nami di obasom nunga di paingot tuhami marhiti jamita pertanyaan di partikianon asa naing patar tarida ngulu dohot hadir nami songon jolma nai baru di bagasan Kristus ngulu nasai toktong mangulu di bagasan hasatiaon mangulahon lomoni roham asa gabe pasu-pasu ngulu nami dada Portibion nagabe sabulon ni todinami alai surgo hasonanganido aina marlape-lape do hami di hasianganon disada partikia tanggal doi alai hua porsiai hamido di paradi hodo ingana di hami ima surgo hasonangani patau mahami ali Tuhan lahu mangatusi hatam tarlumuwi maka nguluhoni asa gabe marpakohon naulina dinggan ngulu nami pasu-pasu tuna humaliak kami bain sangap di goarmu mardonga toko mahami ali Tuhan madalani ari-ari ngulu nami mauliati madihuali amang di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho amin.